नमस्कार। आज हेउची एप्रिल 7 तारीख मंगलवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर, श्रमिक और छात्र छात्री किणी पारिबे 5 केजी गैस सिलिंडर। सेमानंक पई 5 केजी सिलिंडर कटकणा लागू हेबो नाही। सेमाने परिचय पत्र देखाइले तांकु 5 केजी एलपीजी मिलिबो। एनै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। सूचना योग्य जे मध्यप्राच्य रे युद्ध परिस्थिति लागि गैस जोगाण रे अंकुश लगा जाइछि। खास करी खोला बाजार रे मिलुथिबा गैस दर अचानक बढ़िबा सह ग्राहकों को मिलिबा मध्य कष्ट हेउथिला। ए सबु भितरे जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रविवार दिन बड़ बयान देइथिले। से कहिथिले जे गैस संकट को दृष्टि रे रखी एणिकी खोला बाजार रे गैस बिक्री उपरे कटकणा जारी करा जाइछि। खोला बाजार रे आउ गैस बिक्री करा जाई पारिबो नाही। एहा सहित 5 केजी वाला गैस सिलिंडर रे भी गैस भर्ती करा जिवो नाही। किंतु गतकाली मंत्री तांकर निष्पत्ति बदलाई एबे पुणी श्रमिक और छात्र छात्री 5 केजी गैस सिलिंडर किणी पारिबे बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, चलित मासरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राउरकेला आसिबे। राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रे रखी जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईछि बोली सूचना मिलिछि। तेबे राष्ट्रपति जनजाति संग्रहालय बा ट्राइबल म्यूजियम रो उद्घाटन करिवे। राउरकेला स्मार्ट सिटी पक्षरु हकी छक निकटरे प्राय 100 कोटी टंका व्यय अटकल रे राउरकेला 1 प्रकल्प निर्माण करा जाइछि। राउरकेला 1 रे जनजाति संग्रहालय रो समेत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ऑडिटोरियम प्रस्तुत होईछि। इति मध्यरे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर कार्यक्षम होई जाइथिबा बेले जनजाति संग्रहालय उद्घाटन अपेक्षा रे रहिछि। तेबे राष्ट्रपति जनजाति संग्रहालय बा ट्राइबल म्यूजियम रो उद्घाटन करिवे। तेबे राष्ट्रपति केउ तारिख रे आसिबे ताहा धार्य होई नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एणिकी व्हाट्सएप रे हेबो राजस्व सेवा संपर्कित अभियोग ग्रहण। आम साथी चैट बॉट माध्यम रे राजस्व सेवा को कराजिबो अधिक लोकाभिमुखी। नूतन ओएस एवं ओआरएस अधिकारी को आम साथी चैट बॉट माध्यम रे दियाजिबो राजस्व सेवा एवं अभियोग शुणाणी संपर्कित तालीम। समस्त तहसीलदार और अन्यान्य राजस्व अधिकारी मध्य भिसी जरिया रे नेबे तालीम सह राजस्व प्रशासनर दक्षता विकास करने निर्देश देइछंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। व्हाट्सएप माध्यम रे जनसाधारण निजर समस्या किंबा अभियोग सहजरे जणाइबा सह तहसीलदार एवं अन्य संपर्कित अधिकारी ताहाको ग्रहण करी तुरित पदक्षेप नै पारिबे। ए संक्रांतीय समस्त प्रक्रिया राजस्व मंत्री एवं विभागीय अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवक व्यक्तिगत अवगति निमंते मध्य उपलब्ध हेबो। एथि निमंते राजस्व विभाग रे स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्ति हेबा सह व्हाट्सएप रे राजस्व सेवा प्रदान प्रक्रिया सुसंपादित हेबो। सेहीपरि अभियोग ग्रहण पर तुरित पदक्षेप नियाजिबा सह समस्या समाधान पर जनसाधारणक मतामत मध्य नियाजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आज कालबैशाखीर प्रभाव रे उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे झड़ वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, गंजाम, गजपति और रायगड़ा रे घड़घड़ी सह वर्षा और पवन होई पारे। 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिथिबार खबर मिलिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता किछि दिन जाय कालबैशाखीर प्रभाव जारी रहिबो। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, गंजाम, जाजपुर और केन्द्रापड़ा भली जिल्ला रे घन मेघ, वज्रपात और झड़ वर्षार संभावना रहिछि। आज और आसंता काली पई मध्य किछि जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, ओडिसा रे बाहर राज्यर 10 वर्षरु अधिक पुराना वाणिज्यिक गाड़ी उपरे लागिला कटकणा। एणिके आउ नुआ परमिट प्रदान करा जिवो नाही। मालिकाना हस्तांतर किंबा कोनोसी कर ग्रहण उपरे मध्य अंकुश लगा जाइछि। एनै सब आरटीओ को निर्देश दिया जाइछि। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेनांक निर्देश क्रमे राज्यर परिवहन व्यवस्था को उन्नत और यात्री मानक निरापत्ता को सुदृढ़ करबा उद्देश्य रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। एही निर्देशनामा अनुसार अन्य राज्य रे पंजीकृत होइथिबा 10 वर्षरु अधिक पुराना वाणिज्यिक गाड़ी गुड़िकर ओडिशा मध्य को प्रवेश और परिचालना उपरे कटकणा लागू करा जाइछि। निर्धारित समय सीमा अतिक्रम करिथिबा बाहर राज्यर कोनोसी भी वाणिज्यिक गाड़ी गुड़ी को ओडिशा रे चलाचल पाई नुआ परमिट दियाजिबो नाही। एथि सहित राज्यर समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी को निर्देश दिया जाइछि जे एही परि पुराना गाड़ी गुड़िकर ठिकाना परिवर्तन, मालिकाना हस्तांतर किंबा कोनोसी प्रकारर परिवहन कर ग्रहण करा जाई पारिबो नाही। सबु आरटीओ और एआरटीओ को एही संस्कारमूलक निष्पत्ति को कड़ाकड़ी कार्यकारी करबा को निर्देश दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, राज्यसभा रे शपथ नेइछंती ओडिशार नवनिर्वाचित सांसद। ओडिशारु 3 जण सांसद शपथ नेइछंती। मनमोहन सामलंक राज्यसभा रे यह द्वितीय पाली। से प्रथम पाली रे 2000 रु 2004 मसिया पर्यंत राज्यसभा सांसद थिले। डॉक्टर संतृप्त मिश्र प्रथम थर पई राज्यसभा को निर्वाचित होइछंती। बीजेडी टिकेट रे निर्वाचित होइछंती संतृप्त मिश्र। गतकाली से शपथ ग्रहण करिछंती। सेहीपरि दिलीप रायंकर राज्यसभा रे यह तृतीय पाली। 18 वर्ष पर पुणी राज्यसभा को फेरिछंती। पूर्वरु गोटिए थर जनता दल टिकेट रे राज्यसभा को जाइथिबा बेले थरे स्वाधीन भावे निर्वाचित होइथिले। एथर बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी भावे राज्यसभा को निर्वाचित
ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ସରିବ, ହେଲେ ଏବେ ବି 46,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ 19,27,528 ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ପରେ ବି ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା 18,81,268 ଜଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏପଟେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ପରେ ସମ୍ମାନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସିନିୟର ଆଇପିଏସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7ମ ବାଟାଲିୟନରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଦୁଇ ନେତା। ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଭଦ୍ରକ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଫ୍ଟିଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ଏଣିକି ଫିକ୍ସଡ ଟର୍ମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ 1 ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ସେବା ପରେ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅନ୍ୟୁନ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିକ୍ସଡ ଟର୍ମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପୂରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ସମୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁପାତରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ସମୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ି ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ସଂକଟର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରିବା ଚୋପା ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସିଏନ୍ଜି ବାହାରିବ। ଏହାକୁ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏମଓୟୁ କରିବ। ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ତଥା ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 4, ସୁନ୍ଦରପଦା ଏବଂ କୋଚିଳେଇ ଭଳି ଏକାଧିକ ପରିବା ହାଟରୁ ପରିବା ବର୍ଜ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏହି ସବୁ ଅଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ସିସି ସେଣ୍ଟର ଯାଉଥିଲା, ଏହାକୁ ଖତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତି ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପରିବା ଚୋପା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ ପରିବା ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଏମ୍ସି ଦେବ। ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ଏଥିରୁ ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ହରମୁଜ ସଂକଟ ନ ଟଳିବା ଯାଏଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଲୋକେ ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ସ୍ୱଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଜନଗଣନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଜେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପରିବାରର ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଜନଗଣନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ବେକାର ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କ ବଳକା ଛୁଟି ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଭ୍ ଏନକ୍ୟାସମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗୃହୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟିକୁ ନଗଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛୁଟିର ନଗଦକରଣ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଅବସର ସମୟରେ କିମ୍ବା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ
आर्थिक वर्ष शेष में सेमानंकर अवशिष्ट छुट्टी अनुसार नगद टंका पाई परिबे। उल्लेखनीय जे वृत्तिगत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति कोड 2020 अनुसार जड़े कर्मचारी सर्वाधिक 30 दिन अर्जित छुट्टी परवर्ती वर्ष को पठाई पारिबे। जदि जड़े कर्मचारी अवशिष्ट छुट्टी बाकी 30 दिन अतिक्रम करे तेबे कंपनी को वर्तमान अतिरिक्त दिन पई आर्थिक क्षतिपूरण देबाकू बाध्यतामूलक करा जायछि। उदाहरण स्वरूप जदि जड़े कर्मचारी वर्ष शेष सुधा 45 दिन अवशिष्ट छुट्टी बाकी थाए तेबे 30 दिन परवर्ती वर्ष को पठाई दिया जिवो एवं बाकी 15 दिन पई आर्थिक क्षतिपूरण पाइबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्पर स्वप्न हेला छारखार चुक्ति को बातिल कले राज्य सरकार। गोटिए पटे भुवनेश्वर रे मेट्रो रेल प्रकल्प रे पड़िला पूर्णछेद। राज्य सरकार मेट्रो रेल प्रकल्प को संपूर्ण बंद कर दैछंती। एहा आशाजनक लाभ देबनी आशानुरूप यात्री हेबेनी कही राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नेइछि। एही प्रकल्प नै दिल्ली मेट्रो रेल निगम सह होइथिबा चुक्ति को बातिल कर दिया जाइछि। मेट्रो रेल प्रकल्प को नै स्वतंत्र भावे गठित भुवनेश्वर मेट्रो रेल निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त करा जाइछि। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी सुपारिश क्रमे एही निष्पत्ति निया जाइथिबा राज्य सरकार कहिसंती। प्रतिबदल रे राज्य कैबिनेट भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक क्षेत्र उपरे गुरुत्व देइछंती। एशियन डेवलपमेंट बैंक को ए दिगरे वैषयिक सहायता देबा पई नियुक्ति दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एणिकी सीमा जगिबे साप और कुंभीर ए नै सरकार करूछंती बड़ योजना। बांग्लादेश सीमा निकटरे छाड़िबे विषाक्त सरीसृप। गोटिए बटे बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी लुचि छपी सीमा पार करी भारत आसी जांती और अपराध घटांती। तेणु सरकार सीमा जगिबा पई एक अणपारंपरिक उपाय अवलंबन करबाकू जाउछंती। एबे सीमा रे विभिन्न सरीसृपंकु मुतयन करा जिवो। कुहा जाउछि जे सीमा निकटरे कुंभीर एवं विषधर सापंकु छड़ा जिवो। विभिन्न नदी अंचल रे एही सरीसृपंकु छड़ा जिवो। जेउठी तारबाड़ दिया जिबा संभव नुहे सेठारे एही पंथा अपना जिवो। रिपोर्ट रे आहुरी मध्ये उल्लेख अछि जे एही पदक्षेप पई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ग्रीन सिग्नल देई सारिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ईरान अमेरिका मध्यरे चालिछि आलोचना। मध्यप्राच्य रे होई पारे 45 दिनिया अस्त्र विरति आसिला नुआ रिपोर्ट। गोडिया बटे दिनकु दिन मध्यप्राच्य रे उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि कमिबार ना धरुनी। जहार प्रभाव रे पड़ोसी देश गुड़िकर विभिन्न प्रकार संकट देखिबाकू मिलिछि। आउ एहारि भितरे ट्रम्प ईरान को बारंबार धमक देबारे लागिछंती। दिनकु दिन मध्यप्राच्य रे उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि। एही समय रे एक नूतन रिपोर्ट अनुसार अमेरिका ईरान एवं आंचलिक मध्यस्थता गोष्ठी एक संभाव्य 45 दिनिया अस्त्र विरतिर शर्तावली उपरे आलोचना करुछंती। रिपोर्ट अनुसार ईरानी मध्यस्थता माने एही 45 दिनिया अस्त्र विरति पई शेष प्रयास करुछंती बोली खबर मिलिछि।